हेलो किड्स, चलिए आज मिलकर हम एक सुंदर सी ड्राइंग बनाते हैं। मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आप भी आसानी से सीख जाएंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कलर नेम जानेंगे। ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। अब बच्चों हम मोटे पेन से बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। क्या बनाएंगे? स्ट्रॉबेरी ड्राइंग। अगर हमारा ड्राइंग वीडियो पसंद आया हो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।